Wala alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo lajinɛ kɔnɔ lajinɛ kɔ kan, farafinna kɔnɔ farafinna kɔ kan, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani ye kumakan di k'a lase an n'an baden bɛɛ lajɛlen ma. Sabula ɲininkali dɔ le an sɔrɔ yan, o de kosɔn an bɛ nin jaabi. Ɲininkali ka ɲininkali an bɛna jaabi parce que a ka ɲininkali kɛra ko yala ko dalilu minnu bɛ yen sisan réseaux sociaux sanfɛ k'a tɛ réseaux sociaux sanfɛla ma, ko turabu kuma minnu bɛ fɔ la sa, turabu fayida caman bɛ di, walima fayida caman bɛ di ala tɔgɔ kan, walima wari yɛlɛmala caman bɛ réseaux sociaux sanfɛ minnu bɛ wari yɛlɛma kɛ, ko yala ko ninnu tun bɛ yen fɔlɔ wa, walima ko esi fɔlɔ dalilu de don wa. Donc ko an ka se ka o jaabi di. An bɛna min fɔ an balimakɛ ye, n'a sɔrɔ an mɔkɛw n'an bɛnbakɛw ko minnu bɛ kɛ la sisan, n'a sɔrɔ k'olu tun bɛ nin de kɛ la, walima olu sigilen tun bɛ nin de kan, walima dalilu ko tun bɛ tan ne, an tun b'a fɔ ko an mɔkɛw sara nkalon kan, an faw sara nkalon kan, an bɛnbakɛw sara nkalon kan, an tun b'o fɔ. Sabula faligolo kɛ saraka de, walima faligolo baara i ka laturuden nin tɛ, walima i ka alimakusi tɛ, walima i ka ɛnzan tɛ, walima i ka nuhunkɔrɔ tɛ faligolo kan ka taa bila yɔrɔ nin na, ko n'o kɛra k'i bɛ sa ko juguya tɛ sɔrɔ, walima k'i ka yiri nin ɲini, ko ka nin ɲini ka nin ɲini, ko ka fali golo ta ko ka taa a don dingɛ kɔnɔ, c'est à dire manamana kan fɔ gansan quoi. N'a sɔrɔ an mɔkɛw ka dalilu tun bɛ tan ne, wallahi an tun b'a fɔ ko an mɔkɛw sara nkalon kan. Hakili la baara le sanni ni hakili sera ka fɛn min ye dɔrɔn o tigi bɛ se k'o fɔ daradenya ni tɔgɔ kama, parce que min mana taa nafolo sɔrɔ haraba dɔ kɔ kan cogo dɔ la ka na, o b'i sigi ka a yɛrɛ kɛ komi ale ɲɔgɔn tɛ, k'a sɔrɔ lɔnni ni nafoloko tɛ ɲɔgɔn ye siya dɔ. Sinon n'a y'a sɔrɔ k'o ye sira lɔ, sunguruba tun tɛ kɛ nafolotigi de, sunguruba étage-tigi o tun tɛ kɛ o, son étage-tigi tɛ yen wa. Donc namaratɔ étage-tigi ye. Donc hakili ka se ka nin yɔrɔ faamu, lɔnni dalilu ani fɛnko tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Sinon an mɔkɛ dɔw tun bɛ yen, lɔnniya b'o la, u bɛ sɛnɛ kɛ, u bɛ balo u ka sɛnɛkɛ siman de la, k'a sɔrɔ n'u ye min fɔ ala ye ala bɛ sɔn, walima n'u y'u bolo bila u ka dalilu dɔ a bɛ kɛ. O kama minnu bɛ laturu fɛn fɛn kuma bɛ fɔla réseaux sanfɛ sisan, a kɛmɛ kɛmɛ bɛ a bɛɛ nkalon, bilahi. Ni i bɛ turabu da mɔgɔ tɔgɔ la, laturu so 16 k'a daminɛ seju ma ka n'a bila fo sigimusa, ni laturu so 16, wallahi n'i bɛ turabu da turabulala ni tun sera fɛ k'a k'i ka ko lajɛ, a b'i ka ko ɲɛɲini de, ko karisa ka ko dɔ kɛ n'a sɔrɔ n bɛ s'a la, o don tun bɛ se ka tile 3 kɛ adamaden lolo ɲini na, o don bɛ se ka semaine kɛ adamaden lolo ɲini na, o don bɛ se ka tile adamaden lolo ɲini na. A bɛ lolo ye, lolo yelen ani sera la o tɛ kelen de dɛ. Lolo yeli kɔrɔ mun de, i tɛ se karisa la n'i ma nin muso sina ɲini, nin muso sina i b'o farimafɛn de kɛ ka karisa baara, walima i bɛ muso le bila karisa la ka karisa baara. Muso nin ka kan ka taa ma de, muso nin ka kan ka taga a sɔrɔ so kɔnɔ tan de, a kan ka kɛ tan, a kan ka kɛ tan de, turabulala b'o fɔ. Walima i tɛ se karisa la, danfɛn tɛ se karisa la, karisa yɛrɛ le bɛna kɛ a yɛrɛ sababu de, a yɛrɛ sababu o cogo jɔ, karisa bolola fɛn dɔ le bɛna kɛ a yɛrɛ la fɛ de. Yala saraka ko bɛ yɔrɔ nin na wa? Saraka ko bɛ yan wa? K'a fɔ k'i ka faligolo ta ko k'a kɛ ka garilan saraka, ko n'o kɛra k'i bɛ sa la, o yɔrɔ jumɛn de bɛ yan? Walima k'i bɛ nunkɔrɔ saraka, o yɔrɔ jumɛn de bɛ yan? O yɔrɔ tɛ yan. Walima a bɛ fɔ ko
ko i tɛ se karisa la ko nin lon masina i bɛ kɛlɛ dɔ la wuli nin lon masina a ye nin karisa aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ nin na mais bɛɛ bolola marifa tɛ se ka karisa faga dɛ aw bɛ muso le bila ka marifa nin baara tɔgɔ la walima ka marifa nin dɔ bɛn ka muso nin former ka marifa di muso ma muso bolola marifa le bɛ karisa faga yala ni o ɲaɲini ɲa o ɲa ma i y'o saraka bɔ cogo o cogo la fɔlikolo o sogolo o walima yiri o i y'o fɛn fɛn kɛ o si tɛ se karisa la ni muso bolola marifa tɛ saraka ko jumɛn de bɛ yan mais u y'o bɛɛ le to yen sisan k'o bɛɛ tellement que adamadenw bɛrɛ pressé u b'a fɔ dɔrɔn ko n'i ye garilan saraka dɛ a tɔgɔ i bɛ nin wari don a kɔnɔ dɛ i bɛ wari hakɛ don a kɔnɔ papier kan dɛ i bɛ nafolo sɔrɔ dɛ n'a y'a sɔrɔ k'o don aw minnu bɛ kan k'a fayida kirikira la mɛ o tuma sa farafinna bɛɛ kɛra nafolotigi ye sa parce que don o don dɔ bɛ fayida dɔ la yɛlɛ sanfɛ mais ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fayida ka ɲi munna ale yɛrɛ t'a kɛ i bɛ garilan ci i bɛ nafolo sɔrɔ i bɛ a tɔgɔ sigimuso ten i bɛ jama sɔrɔ mais munna i t'a kɛ i yɛrɛ ye munna e t'a kɛ i yɛrɛ ye sani ka a fayida la yɛlɛ ko kalo kalo n'i ka mori sumana ci walima garilan ci walima masa solomana ci i bɛ kɛ masa de i bɛ kɛ fɛn de mais mun de la i t'a kɛ i balimaw ye i t'a kɛ i yɛrɛ ye i t'a kɛ i somɔgɔ ye i t'a kɛ dɔ ye k'o kɛ masakɛ ye wa donc i b'a dɔn ko ale bɛ min na yɛlɛ la o de ko wari ɲininen don n'a dɔn karamɔgɔ o ni dalilu tɛ kelen ye dɛ o ni dalilu tɛ kelen ye fo hakili ka se ka nin yɔrɔ faamu n badenw walima morikɛ bɛ se k'i sigi sisan ka fayida 100 di madrasaden caman bɛ yen sisan u da ka di alikuranna kalan dɔ bɔn n'u y'u kan mɛn kalan dɔ i b'a fɔ ko non ko diɲɛ lɔnni bɛɛ nin kunkolo la batinu ni zahira tɛ kelen ye ani bayanu tɛ kelen ye karamɔgɔ n'a y'a sɔrɔ ko fayida min ye dila ni hakilila ko t'a dɔ fiyewu i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na kuranna garijɛgɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen k'olu ta k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o fɔ da ye a bɛ fɔ o ma ko hakilila baara sinon n'i taara morikɛ fɛ yen fɔlɔ morikɛ bɛ don kaliwa le la ou bien morikɛ bɛ ala wele le tile yirika a bɛ ala matara la fo ala k'a yira a la ko n sɔnna mais n sɔnna karisa ka nafolotigiya sababu bɛ min karisa ka nafolotigiya sababu ne ala sɔnna mais a tɛ kɛ dugu nin na a bɛ kɛ dugu nin de la walima a tɛ ɲa fo nin ko sina le ka kɛ walima ne ala sɔnna a ka nafolotigiya ma mais a ka kɔrɔ wagati ne a ka n'a ye sijɛ ye a fari la tuma min na ne ala bɛ sɔn a ka nafolotigiya ma o wagati de la kelen ne ala bɛ sɔn a ka nafolotigiya ma k'a sababu kɛ a yɛrɛ balima dɔ le bɛ yen walima a yɛrɛ somɔgɔ dɔ le bɛ yen c'est vrai a bɛ den ko dɔ le la ka fɛn dɔ fɔ ala bɛ sɔn sababu min na morikɛ bɛ bɔ k'o le fɔ i ye ko i tɛ kɛ nafolotigi ye habira n'i ma taa dugu nin dɔn walima i tɛ kɛ nafolotigi de n'i ma baara nin kɛ i tɛ kɛ nafolotigi de ni nin ko sina ma kɛ fayida di jumɛn de b'o la fayida di jumɛn de bɛ na ko jɔ ɲa ye sa mais an peresera o ilima ka wa fayida kirikira di ma ɲɔgɔn ma donc ko nin kɛ fo diɲɛ laban mɔgɔw y'a jate sisan ko tiɲɛ tɛ lɔnniko la parce que min bɛ e bolo e y'o kɛ ka dɛsɛ taa ma bɔ sisi ma bɔ e fana b'o dile ten sisan parce que e yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ t'a la k'a sɔrɔ tiɲɛ dalilu dɔ dɛ dalilu bɛ yen mais an tellement que pressé bɛ sisan mɔgɔ la sisan mɔgɔ ja wulilen de ye bɛɛ ko ko n ka don so kɔnɔ ka miliyari ta ka bɔ donc o fayida kirikira minnu bɛ yen sisan o ni tiɲɛ tɛ ko rɔ e m'a ye sisan bɛɛ kɛra laturulala de cɛ o muso o bɛɛ kɛra laturulala bɛɛ kɛra ko a ye ko dɔ lɔ karamɔgɔ ni dalilutigi sera ɲɔgɔn ma don min na k'i kolen don a tigi bɛ bogo kɔnɔ kelen don i la i b'a dɔn ko fayida kirikira minnu bɛ kan ka d'i ma
walima turabuden min bɛ kan ka d'i ma i b'a lɔn ko hakilila baara y'i le ko tiɲɛ tɛ walima basi kirikara min bɛ kan ka d'i ma ne bɛ kan ka taa o ta i b'a lɔn ko tiɲɛ tɛ e ko k'e kolen don yasi la walima e ko k'e kolen de yiri dɔ la walima e ko k'i kolen alikuranɛ kolon na o wayiri ka nasi ye mɔgɔ min bolo don n k'an ye kuma ale la quoi donc an ye an yɛrɛ nɛgɛ de la quoi fɔlɔ ala dali tɛlɛkɛla le ka ala matara fo ala k'a yira morikɛ la ko n sɔnna a bɛ fɔ o ma ko fɔlɔ dalilu o fana bɛ bɔ o tɛ nkalon tigɛ o b'a f'i ye tiɲɛ gwɛlɛ la bɔ i nalen ne ma ko n ka ala wuli ala sɔnna dɛ mais fo nin de ka kɛ en tant que o ma kɛ e tɛ nafolotigiya kɛ fiyewu walima e ka nafolotigiya ala ma e kɛ nafolotigi de ka sababu kɛ sababu nin de ka sababu kɛ sababu de walima ala y'i da nafolotigiya kama mais fo nin de ka kɛ fo nin de wagati ka se fo morikɛ le ka bɔ nasuru de k'a f'i ye ala ye min yira a la nka o juma de b'an ka fayida la sisan a bɛɛ kunfɛ baara i bɛ se morikɛ fɛ sisan morikɛ bɛ fɛn dɔw de sɛbɛsɛbɛ dɔrɔn ka nasi dɔw fara ɲɔgɔn kan ka taa k'a d'i ma ko wa nin mun sufɛ ale yɛrɛ b'i da sunɔgɔ la donc ni o ma ɲa i bɛ bɔ yen fana ka taa morikɛ yɛrɛ bɛ da donc n badenw aw b'aw hakili sigi a sabanan mun de minnu filɛ kan ka wari yɛlɛma kɛ réseau so sanfɛ ne wari yɛlɛma yɛrɛ n y'a fɔ n ko a tɛ se ka yɛlɛ réseau so sanfɛ yɛrɛ n'a sɔrɔ k'a bɛɛ ye wari yɛlɛma yɛrɛ a tɛ se kɛla réseau so sanfɛ a tɛ ye wari yɛlɛma yɛrɛ k'e b'a kɛ réseau so sanfɛ tiɲɛ tɛ fɛn fɛn bɛ réseau so sanfɛ karamɔgɔkɛ a 100 bɛɛ ye a bɛɛ montage wari yɛlɛma yɛrɛ walima ko e bɛ tabdili de kɛ tabdili yɛrɛ bɛ so kɔnɔ le n'a bɛ yan a yɛrɛ bɛ so kɔnɔ le mais an ye dɔw wele sisan u bɛ wari bɔ daga kɔnɔ walima u bɛ wari bɔ poche kɔnɔ an mana a dɔ ladege aw ɲɛna sisan aw k'o ye nka ka wari bɔ poche kɔnɔ réseau so sanfɛ mɔgɔ y'a kɛla ko ka wari bɔ poche kɔnɔ ka sɛbɛden dɔ bila poche kɔnɔ ka wari bɔ poche kɔnɔ ou bien ka wari bɔ daga kɔnɔ réseau so sanfɛ n'a sɔrɔ ko jinɛ le b'a kɛla a bolo wa a tigi ye nkalon tigɛ ani jinɛ tɛ ani wakilo tɛ ani samiriw tɛ a tigi ye nkalon fi samiriw yɛrɛ tɛ sɔn o ma k'a fɔ k'i b'a filmer ko k'a bila réseau so sanfɛ tan réseau so bɛ kan k'i lajɛ e bɛ kan ka wari bɔ poche la k'o ye jinɛ ko de nkalon fin kiri tiɲɛ tɛ dalilu bayɛlɛmalen de kamalenbaw bolo sa ne a bɛ fɔ kamalenbaw preselen sa ne diɲɛ nafolo ni diɲɛ nata la ka tugu montage si ale kan an mana wele dɔw yira a la sa aw ka se k'a lajɛ n bɛ kan ka wari bɔ poche kɔnɔ cogo min na nin wa nkalon don n badenw dalilu yɛrɛ bɛ so kɔnɔ de donc ne bɛ nin de fɔ an ni an badenw ye aw ye nin lajɛ n bɛ kan ka wari bɔ poche la cogo min na aw y'a lajɛ ba